Napang-PSC pa ako. Sige lang. Tuturo ko eh. Excuse mo na si sir. Muna ako ha. Sir, yung likod din Yes talaga. po, tapos nagja-jogging ako one time, bumigay din itong Tuhod. tuhod ko. Hindi ko na siya maihakbang. Mm. Then, ito po ang concern ko ito. Yung likod talaga, no? Oo, saka Sige, tuhod. Okay, sige. Basta relax. naha. Start tayo dito. Actually, ang ganito talaga more on spine. Yan, datong ah. Sige lang, relax. Oh! May sounds pa tayo, no? Yan, relax. Okay. Ito pa. Relax. Huwag mo pigilan. Yun. Okay, di ba? Sige lang, relax mo lang. Kapit. Yan. Yoko konti. Yan. Inhale ka lang. Tapos, buga mo lang. Inhale. Exhale. Yan. Yun talaga. Sige lang. Tulak ko. Kaya ganun. Parang kontrahan tayo. Sige. Sige pa. Isa pa. Kontra. Ay, wala pa nga. Isa pa. Sige na lang. Wala pa nga nauna. Sige lang. Baba mo na yan siya. Okay. Tapos tulak lang kita papunta dito. Sige na. Relax. Sama ka lang. Okay. Isa pa. Okay. Isa pa ulit. Tulak lang ako. Okay. Ganun mo daw kamay mo. Testing lang. Tapos taas mo lang pataas. Sige, sagad mo. Sagad hanggang likod. Okay. Sarap. Hilang. Oh, hello there, George. Yun. Grabe ah. Balaktot ko lang tong isa sir. Yan. Okay. Hold the up.
Hmm. Sarap. Napunit. Diyan pa ba? Ganyan mo lang, sir. Yan. Okay. Ah. Tumigas. Angat lang konti. Sige. Relax mo lang. Konti pa. Relax. Sa last. Okay. Angat lang ulit. Tuhod. Relax. Ang ginagawa mo, tinadyan ka na lang. Baka masaktan ka, ha? Angat ka ulit. Yan. Para tayo unan. Tagilid ka, sir. Harap ka sa akin. Yan. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Yan, okay na. Kasi hindi na po makahinga na. Pag yan, baka takotin ko. Hindi ka na. Sige, diretso lang muna. Isa pa. Yan, okay na rin yan. Kapit ka lang konti. Yan, okay na. Sige, kapit ka na lang dyan. Yan. Okay. Sige lang. Bagsak mo lang, sir. Yeah, isa rin. Yeah. Taas mo yung balakang. This is my time. Okay. 30 pesos. Your time.
May bayad pala yun. Assist. Oo, may bayad, mahal. May pangis pa po dito. Never let you go again like I did. All I used to say. Taas konti. Okay. Hawak. Inhale lang. Exhale. Hilahin ko lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay lang. Wala namang masakit. Isa pa inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4. Ay. Hanggang dito. Oo. Taas konti, sir. Okay. Nene. Bagong panganak na yan. Never let you go again. Taas mo lang, sir. Pakiramdaman mo daw, sir, yung balakang mo. Paano siya sumasakit? Wait lang. Isa na lang. Meron pa pala akong gagawin konti. Lambot lang to. Yun. Isa pa. Okay. Grabe ah. Ang lutong eh. Yun. Ay, ito yung tuhod mo na lumagot kanina, no? Yes po. Wait lang. Dagdagan natin. Okay, wala na rin. Naubos na. Wait lang. Ganyan ka lang. Relax. Tignan natin to. Sabi niya, oh, buo pa ba ako? Buo pa ba ako? Process ko pala yun dito. Diyan ka pa lang pala sa ano, Oo. sa leeg. Unan ka lang. Okay, sige lang. Bagsak mo. Ibigyan natin konti para mas masaya. Okay. Ubus na rin? Sige. Bangon ka, sir. Upo lang. Yan. Kamusta pakiramdam? Napakagaan. Napakagaan. Lightheaded. Light to heaven na. Yan na po. Si sir. Buo na daw siya. Buo na. ako ulit. Kala ko napunit yung tinga ko kanina. Gumano eh, no? Sige daw, sir. Atras ka. Tingnan natin ng konti. Yan. Pag ito, sir, ginanito natin. Wala namang masakit sa balikat. Wala. Pag ganyan. Okay Wala lang. rin. Okay. Saktong na-stretch lang. Oo. Yan. Wala. Okay lang. Okay. Isa pa. Last. Okay. Okay. Last stretch. Goods! Good. Ngayon. Sige, sir. Sige, sir. Thank you. Thank you. Salamat po.